want God to work a miracle for us. आमकां सगल्यांक ते ध्यान मिलाग्र केलेले आमचे पासवर. We all want God to show His power in our आमकां lives. सगल्यांक ते ध्यान आपली पदवी दाखयलेली आमच्या जिवितांत. We want God to show His goodness over us. आमकां ते ध्यान आपले बरेपण दाखयलेले आमचेर. And that's why many a times we say, when we go through a difficult time, we say, God, why are you taking me through this? आनी त्या खातीर खूब फावटी जेन्ना कठीण वेळासान पासर जाता आमी म्हणटा देवा कित्याक म्हाका हितूनच्यान पासर करता तूं? What is your reason? कितें काय कारण तुजें? When will you set me free? केन्ना काय तूं म्हाका सुटका When दितलो? will I see your power? केन्ना काय हांव तुजी पदवी When will पळयतलो? I see a breakthrough? केन्ना काय हांव विस्मीत पळयतलो? Well, today I want to speak. In fact, the next few Sundays I will be speaking on John chapter 15. आतां फुडले आयतार आसा ते शुभ वर्तमान 15व्या विस्वराचेर हांव उलयतलो. In this chapter, you will begin to see the amazing things that God has kept for you and me. या 15व्या विस्वरान आमी पळयता कितले अजापाच्यो गोश्टी ध्यान आमच्या पासत दवरलेल्यो आसा. The plan or the desire of God to pour abundance into our lives. देवाची खुशी ना, देवाची आशा ना, देवाची येवजण की सुबामपण वचपाक आमच्या जिविताचेर. That God wants to see us fruitful. की देव पळोवंक सोदता की आमी फळादीक जालेली. But in this chapter, at the same time, you will also see that if you are not walking by the principles of God, पण आमी ह्या विस्वरानच पळयतले की जर तर आमी देवाच्या नेमा प्रमाणे चलना, how we are going to be cut off and thrown out. कशें आमकां कातरतलो आनी भायर मारतलो. You see, so God is giving us two ways. तर देव आमकां दोन वाटो दिता. One is either we follow His principle एक तर आमी तेजे नेमाचो पाठलाग करप, or we don't follow. नाजाल्यार पाठलाग करपाचो न्हू. Following His principle will bring about abundance into your life. तेजे नेम पाडून करून आमी सुबामपण पळयतले आमच्या जिवितांत. Not following it, ते पाडी नासतना we are going to see our lives destroyed. आमी पळयता आमचेच जिवीत नश्ट जाता. Let us read John 15 verse 1. आमी ह्या जुयांच्या शुभ वर्तमानान 15व्या विस्वरान पयले गोंय. So He says, I am the true vine. म्हणटा हांव जावन आसा होरी वेल. You see the word I am. जे उतरता म्हणटा की हांव आसा. You see the beauty of Jesus. तुमकां सोबीतकाय जेजूची He did not come to show a way. तेणे एक खंयची वाट दाखोवंक येवंक ना तो. He did not come to show you how fruits are made. तो दाखोवंक येवंक ना कशी फळां केलेली He आसा. did not come to show you the truth. तो दाखोवंक येवंक ना सत. He did not come to show you a way. तो तुका खंयची एक वाट दाखोवंक येवंक ना. He did not come to teach about life. तो जिविता विशीं शिकोवंक येवंक ना तुका. The beauty of Jesus is when He speaks to us, He says, I am. सोबीतकाय जेजू विशीं जेन्ना तो आमचे कडेन उलयता तो म्हणटा की हांव तो. I am life. हांव जावन आसा जिवीत. I am truth. हांव जावन आसा सोत. I am the way. हांव जावन आसा And वाट. here He says, I am the true vine. आनी तो हांगासर म्हणटा की हांव जावन आसा होरी वेल. That means we cannot think of anyone else but Jesus. तर आमी आनी कोणाच विशीं चिंतूंक शकना पूण फक्त जेजू In विशीं. fact, later on in John 15, as we read further on, we will see how Scripture says, if you abide in me and my word abides in you, ask whatever you wish and it shall be given to you. मुखार आमी पळयता 15व्या विस्वरान जेजू असं म्हणटा की तू तर माझ्या भितर बिराड करता आनी म्हाजे उतर तुज्या भितर आसा जाल्यार कितेंय माग आनी देव ते पुरावे He करतलो. goes on further and he says, apart from me you can do nothing. मुखार असून तो असं म्हणटा की म्हाजे कडच्यान तोशी असून कांयच करूंक शकना That तूं. means you need to understand a very important principle. म्हणजे आमी खूब महत्वाचो नेम समजून घेवंक There जाय. is no one else that we can go to be blessed. आनी कोणाच सोयशी आमी वचोंक शकना आशीर्वादीत जावपाक. We cannot think of any other place where we'll receive blessings but the feet of Jesus. आनी खंयच्याच जागे विशीं आमी चिंतूंक शकना की आमकां बेसाव मेळटलो म्हणून फक्त जेजूच्या पांय सरशीं. Clearly Jesus says, I am the true vine. सारकी भाशेन जेजू म्हणटा की हांव जावन आसा खरी वेल. When he speaks in the Gospel of John, when he says, I am the way, the truth and the life, तो असं म्हणटा जशू वर्तमान की हांव जावन आसा वाट सोत आनी जिवीत. he's not saying I am one of the ways. तो असं म्हणा की हांव एक खंयची वाट म्हणून. He's not saying I am one of the truth. तो अशें म्हणून की हांव खंयची एक सोत म्हणून. You know that saying that all roads lead to the same God. अशी म्हणणी आसा की सगळे वाटो आसा ते एकाच देवासर शेवता. No. ना ना ना. Jesus is very clear. जे सारकी He भाशेन says, सांगता. I am the way. That means there is no other way that you can see life but
through Jesus. तो म्हणटा की हांव जावन आसा वाटेर आमकां हुंयच्याच वाटेन जिवीत मेळचें पूण फक्त जेजू The वरवीं. first principle पयलो नेम in your life, तुजे जिवितांत you need to build on this one foundation, तो एके बुनयादीचेर बांदूंक जाय and that foundation is Jesus. आनी ती बुनयाद जावन आसा जेजू. Jesus. जेजू. You see, when Jesus asked his disciples, जेन्ना जेजून आपल्या शिष्यांक विचारलें, "What do people say about me?" लोक कितें काय म्हाजे विशीं म्हणटा? And then his disciples said, "Some say you are a prophet. तर ते शिष्य जेजूक सांगता की कोण म्हणटा तू बाकणार Some म्हणून. of them said you are John the Baptist." थोडे जाण म्हणटा तू जॉन द बॅप्टिस्ट And then म्हणून. he asks his disciples a very important आनी question. मागीर तो आपल्या शिष्यांक एक महत्वाचो प्रश्न विचारता. Who do you say I am? तू कितें म्हणटा की हांव कोण? And then one of the disciples, that is Simon Peter, he answers, he says, "You are the son of the Most High God." आनी मागीर पेद्रूस जबाब दिता की तू जावन आसा देवाचो पूत. And then Jesus makes a very important statement. आनी जेजू मागीर महत्वाचें उतर म्हणटा. Let's go to that word. आमी या त्या उतरान. In the Gospel of Matthew, chapter 16, verse 17. Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you." What is the word "this" meaning? कितें काय ते हे आसा ते जे सांगता. He says, flesh and blood have not revealed this to you. What has been revealed? That Jesus is the Son of God. कुडीन रोगतान तुका हे दिवंक ना प्रकाशनी, पूण तो म्हणटा की खंयची प्रकाशनी ती जेजू जावन आसा देवाचो पूत म्हणून. He says, "But my Father who is in heaven." तो म्हणटा म्हज्या सुर्गीच्या बापान. And then he says, "And I tell you, आनी मागीर तो म्हणटा की हांव तुमकां सांगता, you are Peter, तू जावन आसा पेद्रू. and on this rock." What is that this rock? आनी हे खडप म्हणजे कितें ते हे खडप? That this rock is the revelation that Peter received. ती हे खडप आसा ती जावन आसा प्रकाशनी जी पेद्रूक मेवलेली. This, you see, the word "this" is very important. You see, English, if you know English, it's a point that's constantly being carried forward. इंग्लिश पळोवंक गेले, इंग्लिश डिक्शनरीन पळोवंक गेले ना, ग्रॅमरान पळोवंक गेले की ते परते परते आमी पळयता. In the previous verse, he says, "Flesh and blood have not revealed this to you." आदले वळीन तो असो म्हणटा की कुडीन रोगतान तुका हे कोडीत करून दिवंक ना. And then he says, "And I tell you, you are Peter, and on this rock is the revelation that Peter had." What was the revelation? That Jesus is the Son of God, the Son of the living God. आणि तो असं म्हणता की तू जावन आसा पेद्रू आनी या खडपाचेर म्हणजे कितें ते खडप म्हणटा ते ती बुनियाद ना प्रकाशनी की जेजू जावन आसा देवाचो पूत. And on this rock I will build my church. That means on this revelation. Who is the revelation? Jesus. On Jesus I will build my church. आणि तो असं म्हणटा की या प्रकाशनेचेर म्हटल्यार कितें ती प्रकाश की जेजू जावन आसा देवाचो पूत आनी जेजूचेर ती बुनियाद इगोर्ज बांदतलो तो. You see, there is only one that is infallible. एकटोच तो फाल्स काय And लोक that is शकना. Jesus आणि Christ. तो जावन आसा जेजू ख्रिस्त. He is the only one who has never made तेणी mistakes. कसलीच आनी केन्नाच चूक करूंक ना. And he will never make आनी तो mistakes. केन्ना चुकी करचेय ना. Any institution based on man, खंयचे इन्स्टिट्यूशन जे मनशाचे पातयेन आसा man makes mistakes. मनीस चुकी करता. Am I right? सारखे न्हय? We all make आमी mistakes. सगळी जाण चुकी But करता. God never makes a mistake. देव केन्ना चूक करिना. And that's why the foundation of the church, the foundation of you and me is आनी Jesus. त्याची बुनियाद इगोर्जेची आनी बुनियाद तुजी आनी माझी जावन आसा जेजू ख्रिस्त. And no one else, आनी कोणूच न्हू. no one else आनी कोणूच can we न्हू. be blessed through. आमकां बेसांव मेळोंक शकना कोणाच वरवीं. Only through the Son of the living God. पूण फक्त जिवे देवाच्या पुता Now वरवीं. Jesus is saying, "I am आतां जेजू म्हणटा हांव तो the vine." द्राक्षवेल. That means you want life, तुका जिवीत जाय, you need to be connected to me. तुवें तेका जोडून आसूंक He जाय. says, apart from me, तो म्हणटा म्हाजे कडच्यान दोशी आसून. in John 15, let's go back there. John 15, he says, verse 5 at the end, he says, "For apart from me, you can do nothing." पाचवें तो शेवटाक असं म्हणटा म्हाजे कडच्यान दोशी आसून तूं कांयच करूंक शकना. That's a strong statement. ते सामके बोश्ट वाक्य जावन आसा. Apart from me, तो म्हणटा म्हाजे कडच्यान दोशी आसून you can do nothing. कांयच करूंक शकना. That means whatever you need, म्हणजे जे कितेंची तुका गरज आसा, whatever has to be done, जे कितें करूंक जाय, it has to be done through Jesus. ते फक्त जेजू वरवीं करूंक जाय. Your source of life, जिविताचो जो your source of healing, बेकोणीचो तुजो सोर्स आसा, your source of blessing बेसांचो जो तुजो सोर्स आसा, is
Jesus. तो फक्त जेजू Nowhere else. आणि हुयसानच So he न्हय. says, I am the wine. तर तो म्हणटा हांव जावन आसा द्राक्षवेल. It's amazing that Jesus uses a symbol of a wine. अच्या पछी जावन आसा की जेजू द्राक्षवेलाची खूण उजार You see, करता. when you look at a wine, you know, when you look at the wine coming out, growing up, जेन्ना पळय ते द्राक्षवेल वाडटा ती okay, when you look at it, you will not find it very strong. आमकां सामकी अशी गोट कशी सापडची ना ती. It's not like a big, strong tree. ते सामकी झाडा भशेन न्हय गोट. Nor is it very beautiful to see. आणि दिसपाक बरी कशी आसना ती. Amazing that he compares himself to a wine. अच्या पछी जावन आसा की आपली तो तुलना करता द्राक्षवेला कडेन. When you look into Isaiah 53, आयजा 53 पळोवंक गेल्यार we see prophet describing Jesus. बाकना जेजू विशीं सांगता. Isaiah 53, verse 2. For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of dry ground. He has no form or comeliness, and when we see him, there is no beauty that we should desire him. The Bible is saying बायबल अशें म्हणटा that when you would look at की Jesus, जेन्ना तूं जेजूक पळयतले you would not find anything attractive about him. काय आकर्षित कशें नासचें ना तेच्या भितर. You know, when you see an attractive man or a woman, what happens to you? जेन्ना तूं खंयच्या आकर्षित दादल्याक ना बायलेक पळयता कितें जाता You तुका. will want to have a second look. दुसरी फावटी पळोवंक सोदतास तूं. A second look. दुसरी फावटी You may just walk and suddenly a second look. दुसरी फावटी पळयतलीच आमी. But the way Jesus looked, पूण ज्या भशेन जेजू दिसतालो you would never want to give him a second look. तूं केन्नाच ताका दुसरी फावटी पळोवंक सोदची ना. That's what the Bible is saying. तेच बायबल सांगता आमकां. And now when we look at, he says, I am the wine. आनी तो आतां म्हणटा की हांव जावन आसा द्राक्षवेल. There's nothing attractive about Jesus. कांयच अशें आकर्षित कशें ना जेजू विशीं. In fact, when you talk to the world about Christianity, जेन्ना आमी लोकां कडेन उलयता संवसारा कडेन उलयता क्रिस्तांवपणा when विशीं. you look at Christians from the outside, जेन्ना भायर सावन पळयता क्रिस्तांवांक काल्ले जिवीत रे, हालेलुया म्हणटा, तापता मारता, मिटिंगेक वयता, डान्स ना, सोरो ना, पार्टी काजराक गेल्यार मातशें कॉप पासून दवरना, सिगरेटी पिना, फॉलगा मारना, वाजेचें जिवीत. That's what the world will say. Am I right? तेच संवसार म्हणटलो न्हू. Yeah, because when the world looks at you and me, they'll say, "Amka poi re. Yeah, this is heaven and this is earth. We have life here." That's what the world says. तसो संवसार म्हणटा. That's what the world looks at Christianity as. लोक तशेंच पळयता क्रिस्तांवपणा. But do you know something about the world, the truth about the world? पूण तुमी जाणा सोच संवसारा विशीं Bailan naचता, भितरल्यान पोके हा. Muscles बरे हा, पूण भितरल्यान मोव हा. दाखयता व्हडलें भायल्यान. But there's nothing on the inside. It's all empty. You send a storm in their life and go into mental hospitals. मेंटल हॉस्पिटलान वचून पळोवया. People have faced storms when they have become mad. लोकांनी वादळाचो फुडो केलो आसा आनी ती पिशी जालेली म्हाका आसा. फोन कॉल येता रातचे, ब्रदर म्हाका जॅम पडना. They are going through crisis. ह्या तांच्यान पासर जाता. But the same world, when they look into Christianity, when they look into the gospel, or when they look at you and me who believes in Jesus, they say, "Kite re jivit? Poi re, amka poi. Ami festa manoita. Leta katutta. Tu upas dotta, soro pina, cigarette onna, dance konna. Poi maka ek bail ha, 4 girlfriend ha." It's happening in the world. Am I right? It's happening. But do you know something? पूण तुमी जाणा कितें? From outside, it may not look very beautiful. भायर सावन जायत सोबीत दिसना. But do you know life inside Christ is amazing? पूण तुमी जाणा जिवीत जेजू क्रिस्ता भितर अजापाचें आसा. I may not have 4 girlfriends, but I'm very satisfied with my one wife. जायत घडी 5 उकलो ना 4 उकलो नासतलो पूण हांव फेलीस आसा म्हजे एके बायले Because वरवीं. there is understanding. कित्याक समजणी आसा The म्हणून. peace and harmony that Jesus brings in our relationship, nobody else can bring. शांतिकाय आनी एकवट जो जेजू हाडटा आमच्या संबंधान कोणूच हाडूंक शकना. We don't need to look out of the marriage or out of our house. आमी आमच्या घरा भायर ना काजरा भायर पळोवपाची गरज ना. Because when we have Jesus, He brings life in the house. कित्याक जेन्ना जेजू आसा तो जिवीत हाडटा घरा ब्यान. You see, the world is looking for happiness not in the house, it's outside the house. संवसाराक पळोवंक गेल्यार ती खुशालकाय उमेद सोदता भायर घराच्या घरान You know, when you न्हय. look at our youngsters, आमचे तरणाटे पळोवंक गेल्यार रातचे सोप्यार बसता, 1, 2, 3 पासून भायर रावता, घरा वचना. कित्याक? तेंका घरा वाज येयल्या.
पासून इट्स ट्रू. कित्याक घरा कोण हा आवय हा बेजे 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 करता, बापूय हा म्हणटा कित्याक तूं सकाळी फुडें उठना, 7 उठोंक जाय पळय, हांव 6 उठता, तूं तरी 7 उठ. बेजे 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 करून थोकल्या ते पासून रातचे 3 पासून भायर बसोंक सोदता. अँड दे थिंक दॅट इज लायफ. आणि तिंका दिसता ते जिवीत म्हणून. बट भितरल्या भितर ते जिवीत हाता. When you know God, जेन्ना तूं देवाक वळखता, He brings beauty in relationships. तो सोबीतकाय येता संबंधांनी, He brings beauty in family. तो सोबीतकाय येता फॅमिलीनी, He brings beauty in your तो workplace. सोबीतकाय येता तुज्या कामाच्या The जाग्यार. money that you earn, जे पयशे तूं जोडटा He begins to multiply it. तो ते वाडूंक लागता. But the world cannot see it. पूण संवसार ते पळोवंक शकना. संवसारी लोक जेन्ना पळयतात, अरे हे क्रिस्तांव हे जेजूच्या पाटलाव कोत्ता, आनी पळय मरे कशें ते 2 वर्सां फाटीं पळयतालो ते कसले कश्टान त्रासान हारले, आतां 2 वर्सां बरे वाडले मरे, ते पयशे दिता दिसता मिटिंगेक गेल्यार. पयशे दिता दिसता. बट आय टेल यू, हांव तुमकां सांगता, they don't understand ते समजून घेयना because they are outside. कित्याक ते भायर आसा If they म्हणून. would come in and see the beauty of Jesus and how he will prosper those who believe in him, they would also want to follow Jesus. ते तर भितर येवन पळोवंक गेले सोबीतकायन कसो जेजू भितर आसले ते फळादीक जाता तेय जेजू पाटलाग करूंक सोदतले. कित्याक आमकां आशीर्वादीत करपी फकत जेजू ख्रिस्त. Our blessings only come from Jesus. आमची बेसा फक्त जेजू क्रिस्तावर येता. And if you look into the scripture, he says, I am the true wine. You know, when you look at a wine, go into the internet, no, and say, picture of a wine. And you will find it growing like a, entwined, and, there's nothing good about it. कांयच बरें कशें ना दिसपाक तें. That's what Christianity is. तेच आमचो क्रिस्तांव. That's what Jesus is. When you look at him, when you look at things from the outside, there's nothing, but there's life growing on the inside. जेन्ना भायरच्यान पळयता कांयच दिसता पडना पूण भितर जिवीत वाडटा आमचें. There's, I was just telling the people in Panjim this morning, Jesus, God doesn't want you to survive. आपूण जेच्या लोकांक सांगता की देवाक फक्त तूं जिवत आसलोलो नाका, He wants you to thrive. पूण तेका जाय की तूं हें आनंद भरीत आसलो जिवितान. God doesn't want you to survive. म्हणल्यार survive म्हणल्यार, there are people that are alive. कसो आहा रे? आहा बरो. आहा. चा पिलो? There are people like that today. In the world there are people. संवसारान आसा अशे लोक. हांसप म्हणल्यार हांसप भायर काडपाक. They are alive, but they are not surviving. They have not known life. ते जिवी आसा पूण ते जिवीत कितें तें नोखो. आणि जेजूक नाका आमी तसले जिवीत जियेलेले. जेजूक जाय आमी आमचे जिवीत आनंदान. Jesus wants you to enjoy life. जेजूक जाय की तूं खुशाल भरीत आनंद भरीत आसलो जिवितान. That's why in John 10:10 he says, I have come that you would have life, abundant life. In another Bible, in another version, the message, the amplified version, it says that you would enjoy life to the utmost. अशें म्हटलेलें आसा जेजू वर्तमानान 10व्या विसरणान असो म्हणटा की हांव येयलेलो आसा तुमकां जिवीत मेळपाक, सुबाम जिवीत. आनी एम्प्लिफायड वर्जन पळोवंक गेल्यार अशें म्हटलेलें आसा की हांव जिवीत दिवंक येयलेलो आसा की तुमी खुशाल भरीत आनंद भरीत आसपाक जिविताची. Enjoy. मजा म्हणपाक आनंद भरीत आसपाक. कॉप घेऊन नाही. कॉप घेऊन कोण एन्जॉय करना. आय समटायम आय वंडर ते कोडू कशें पिवंक जाता. एक मारता, दुसरी मारल्यार मागीर बरें नास. पूण परिस्थिती बदलना. परिस्थिती बदलता. कॉप मारल्यार परिस्थिती बदलली ना, आहा तशीच आहा. Nothing happens. In Panjim I was telling in the morning, उडीत आसता. कितें मातसो पे जालो, परिस्थिती बदलली. परिस्थिती बदलोंक ना, पूण आमकां जेजू जिवीत दिता आनी परिस्थिती बदलता. That's why भायल्यान पळयल्यार न्हू कांय क्रिस्तांव कळ्ळें वाजेचेर जिवीत दिसती पडटलें, पूण जेन्ना आमी जेजूचे भितर जिवपाक लागता आमी जिवीत पडोवपाक लागता. I remember when I was just 12 years old, 12 वर्साचो आसतना सिगरेटी ओडपाक आनी सोरो पिवपाक कॉमेस केल्लो. When I was 12 years old. 13 वर्साचो आसतना पयलें गर्लफ्रेंड आसलें म्हाजें. पण जिवीत नासलें. There was no life. जिवीत नासलें. Meeting Jesus, I have known life. जेजूक मेळून करून हांव जिवीत जाणा जावंक पावला.
So he says, I am the true vine. तर तो म्हणटा हांव जावन आसा हरी द्राक्ष वेल. Then he says, if you abide in me, आनी तो म्हणटा तूं म्हाज्या भितर बिराड now करी. he's talking about the branch. You are the branches. आतां फांद्या विशीं उलयता की You आमी and I are the जावन branches. आमी जावन आसा When फांदे. you connect to Jesus, जेन्ना तूं जेजूक जोडून you आसता begin to draw life from him. तूं जिवीत ओडून घेता तेजे कडच्यान. You see, you cannot expect Jesus to give you life by only roaming. हांव क्रिस्तांव. तसले जिवितान तुका जिवीत केन्नाच मेळचें ना. तुवें जेजूचे भितर जिवितान भितर सरोंक जाय. You need to understand, experience and follow Jesus with all your heart. तुवें समजून घेवंक जाय, अणभवंक जाय आनी पाटला करूंक जाय जेजूचे सगळ्या तुज्या काळजांसान. You know, the branch, आनी पोंगेले फांदे you cut it off from the main फांदे तर source. कातरीत तर आमी झाडा कडच्यान That branch will be alive? ते फांदे जिते आसतले No, ना dead. मरतले. That means your life, तर तुजी जिवीत the life of the branch is connected to the main source. फांद्याची जिवीत आसा ते आसा ते झाडाचेर. ते मेन सोर्सांसान तू काड आनी तुका जिवीतूच आसचें ना. तसले परिस्थिती जाला संवसारान. आदामान जेन्ना पातक केलो न्हू, after Adam's sin, man has gone away from God. आदान पातक केले उपरांत मनीस पयस जालो देवा कडच्यान. Jesus has come and restored us back to God. आनी जेजून येवन करून आमकां परते जोडलेले आसा देवा कडेन. Now, for us to get to enjoy life, आतां आमी तो जिविताचो आनंद you घेवपाक need to come out from the line of Adam who sinned, आमी आदाच्या लायनीसान भायर सरची पडटा जेणे and पातक you केले need to connect to आनी Jesus तुवें जेजूक जोडोंक so जाय that you would begin to experience life. की तूं जिवीत अणभवपाक. Just as the branch, ज्या भशेन फांदो if it is removed from its main source, फांदो तर काडटा आमी झाडाकसान it will die. मरतले ते. So also, if you are not connected to your main source, that is Yeshua, Jesus, तशें तर तूं जोडलेलें ना जेजूक, you will also die. तूंय मरतले. So, when he says, I am the true vine, what he's also saying is, I am your source of life. सो तो जेन्ना म्हणटा की हांव जावन आसा तेची द्राक्षवीण म्हणल्यार तो असो म्हणटा की हांव जावन आसा म्हाजे कडच्यान तुका जिवीत मेवता. The second thing is, दुसरी गोष्ट म्हटल्यार if you take out the branch from its main आमी source, तर फांदो काडीत तर झाडा कडच्यान that branch no more will give fruit. ते फांदी आसा ते आनीक फळ दिवची ना. It will not give fruit. फळ दिवची ना. The same way in your life, if you want to bear fruit, you have got to be connected to Jesus. त्या खातीर तूं तर तुज्या जिवितान फळां उत्पन्न करूंक सोदता तुवें जेजूक जोडून आसूंक जाय. तुझी फळां, if you want to be fruitful, you want to be fruitful in marriage, you want to be fruitful in business, you want to be fruitful in your finances, you want to be fruitful in your health, you have to connect to Jesus. तूं तर फळादीक जावंक सोदता तुजे फॅमिलीन, तूं तर फळादीक जावंक सोदता तुजे काजरान, तूं तर फळादीक जावंक सोदता तुजे धंद्यान, नाजाल्यार कामाच्या जागेर तुवें जेजूक जोडून आसूंक You जाय. cannot connect to any other source because there is no other source through which you will get life and be fruitful. आनी कोणाकूच तूं जोडून रावंक शकना कित्याक आनी कोणाच वर तुका जिवीत मेवची ना आनी फळादीकूय जावची ना तूं. Many a times you'll say, ना रे गाडी अशी गेल्यार गुडू केल्यार जाता रे कामां. जाता, पण तुझे जिवीत, तुजो आत्मो, तुझे मन शांती काय पिड्यार जाता. दुस्मान काय वाटता कित्याक तूं एक लिंबू उडयता न्ही, कित्याक लिंबू दितलोच न्हू. गाडी कितें बेश्ट करचो ना, कितें तरी करून म्हणटलो त्या जाग्यार वचून उडय, कळ्ळें ना. मागीर ज्या जाग्यार तूं वचून उडयता ती कितें म्हणटली, ताणें लिंबू उडयला, हांवें आतां वचून तेजेर घालता. कमें जालो दुस्पट. शांती काय आसना. जेजू भितर शांती काय आसा, जिवीत आसा. When you begin to connect to Jesus, you begin to experience life and you experience being fruitful. आनी जेन्ना तूं जेजूक जोडून रावता तूं जिवीत अणभवंक लागता आनी फळादीकूय जावंक लागता. Another thing about the vine, आनी एक गोष्ट द्राक्षवेला you see, विशीं, when the vine grows जेन्ना द्राक्षवेल वाडटा and the branches are coming out, आनी फांदे भायर सरता, the branches are entwined to the roots, फांदे आसा ते गुतलेले not the roots, आसता, the main source. गुतलेले आसता वेली, It wraps round and then you will find it coming out. गुतलेले आसता ते वेलीक आनी आमी पळयता ते वयर सरता. Am I right? सारकें न्हय? Yes, that means your life, you don't only connect to Jesus, you need to be entwined in Christ. तुजें जिवीत फक्त जेजूक जुळलेलेंच आसूंक जायना, पूण तुजें जिवीत आसता तें गुंतलेलें आसूंक जाय जेजू. That means, in Andhra Pradesh, when I teach, I usually do little actions and acting, and so I'll do a little of that today here. When I talk about living in Christ, you need to be so entwined. जेन्ना हांव म्हणटा की जेजू भितर आमी आसूंक जाय म्हटल्यार आमी इतकी गुंतलेलीं आसूंक जाय की तूं आनी जेजू हिंचोर कोण चोय तो कोणाक गमोंक उपकारना. You see, when you entwine something, you entwine a thread, you keep on entwining it, suddenly you will realize which is which.
कलर केल्यारूच गमतलें पूण ना जाल्यार गमचें ना. That's the life that you need to live. A life that is so deep, intimate, deep in God. तशें आमी जिवीत जिवंक जाय, सारकी खोलायन आनी खासगी जिवीत. That's when we become fruitful. तेन्नाच आमी फळादीक जातलीं. God is welcoming us into that kind of a relationship. देव आमकां येवकार दिता, आमंत्रण दिता तसले What संबंधान. an amazing call we have. कितले व्हडले आपोवणे आसा पळय Right आमकां. about लोक चिंता कितें देवाक जाय आमी फकत बेसांव जाय म्हण. आमकां बेसांव फॅमिली चेंज जाय, पयशे जाय, रीण काबार जावंक जाय, गाडी घेवंक जाय, घर बांदूंक जाय, इतलेंच चिंता आमी. पण देव कितें म्हणटा, तूं म्हाका चिटकून राव आनी तुजें जिवीतूच हांव फळादीक करतलो. Moment you connect to Jesus, your whole life becomes fruitful. जेव्हा तू जेजूक जोडून रावता तुजें सगळें जिवीतूच फळादीक जाता. So here he's saying when Jesus says I am the vine, we need to understand a vine, when the branches are growing on that vine, it is entwined, they grow, in deep intimacy, it touching each other, growing close to each other. That's the life God wants you to live. तो जेन्ना जेजू म्हणटा की हांव जावन आसा द्राक्ष वेल आनी आमी जेन्ना पळयता फाटी वाडटा ना जाल्यार फांद्यो वाडटा त्यो आमी पळयता की कशी गुंतलेल्यो आसता त्या एका भितर कांयच कोण तो पूण तशी जिवीत जिवंक जाय आमी जेजू भितर. What I believe, हांव सत मानता this is the age असलो काळ जावन that आसा God is calling his people to intimacy with him. की देव आपल्या लोकांक आपणयता सारकी खोलायच्या संबंधान. Many of us, we only think of salvation. खूबशीं जाणां आमी साल्वसावा विशीं We only think चिंतता, about going to heaven. आमी फक्त स्वर्गार वयपा विशीं But I believe चिंतता. God is calling you to a deeper walk with him. पूण हांव सत मानता की देव आमकां आपणयता सारकी खोलायची Yes, चलो he बाचपाक. wants to take you to heaven. हय तो तुका स्वर्गार व्हरोंक He सोदता, wants to give you तो salvation. तुका साल्वसा दिवंक सोदता. But more importantly, he wants you to know him and love him. पूण तेज्याकून चड महत्वाची ताका जाय तुवें ताका वळखलेलो आनी मोग केलेलो He तेचो. wants you to move into a deep intimacy with him. ताका जाय तूं सारको खोलायचे संबंध निश्ठागतीन गेलो तेजे And सांगाता. out of this intimacy, you will find your life blessed. आनी ह्या खोलायच्या संबंधान आमी पळयतलीं की आमचे जिवीत आशीर्वाद जाता. That's why take time out. आनी त्या खातीर वेळ If काडात. somebody comes in between your time with God, tell him, please excuse me, come after 10 minutes, I'm with my God now. कोण तो तुज्या आनी त्या मदेगादाच्या वेळार येता जाल्यार तांकां सांग मातसो राव मागीर यो. Because your time that you spend with God will bring great rewards for you. कित्याक जो वेळ तूं त्या सांगता सावता तूं व्हडली इनाम हाडटलो तुज्या पासत. You see, God is not going to benefit by you spending time with him. देवाक फायदो जावची ना तूं तेजे सांगता वेळ सारून. You are going to benefit by spending time with God. तुका फायदो जाता जेन्ना तूं त्या सांगता वेळ सारतलो. Now, when you spend time with God, I'm not talking about taking a book and saying, okay, Deva, zale. No, I'm talking about heart-to-heart conversation. हांव उलयता सारकें काळजाचें I'm काळजाचो talking एकवट आसलेलो. about God is speaking to you and you speaking to God. हांव उलयता की देव तुजे कडेन उलयता तो आनी तूं देवा कडेन उलयता त्या संबंधा विशीं. So God is calling you to intimacy. तो देव तुका आपणयता खासगी God संबंधान. is calling you that you would begin to be connected to the source of all things. देव तुका आपणयता की तूं सोसाक जुळून वचपाक सगळे वस्तीच्या. Then he says, I am the true आनी vine. मागीर तो म्हणटा की हांव जावन आसा खरी And द्राक्ष then he वेल. says the next statement. आनी मागीर फुडें तो म्हणटा He says, my father is the vine dresser or the gardener. तो म्हणटा म्हाजो बापूय जावन आसा माळी. Amazing that we call him God, we call him father, now we see him as a gardener. आमी तेका देव म्हणटा आमी तेका बाप म्हणटा पूण आमी हांगासर पळयता तो माळी म्हणटा आपल्याक. You see, a gardener, आमी एका माळीक पळोवंक गेल्यार when he wants to see his plant grow well, जेन्ना तो पळोवंक सोदता की तेजें झाड बरें वाडलेलें तो फाट घेवन काम करचो ना. Have you ever seen a gardener wearing a suit and a tie, बरे मोचे पॉलिश बा करून, आणि and then he starts working? Have you seen? तुमी पळयलेलें आसा अशें माळीक? No. ना. शेत काम ती जेन्ना आमी शेतान कोण कामाक वयता फात बा घालून वयता, because he knows he has to dirty himself. कित्याक तो जाणा की तो लोळटलो म्हणून तितून. You see, when the prodigal son, तुमी ते विचित्र पुताचे काणयेन when his son returned back from serving the pigs, जेन्ना तेजो पूत परतो येयलो दुकरा मदेगात काम करून the state of the son was he was stinking. तेजी हालत पळोवंक गेल्यार त्या पुताची सारको वास मातलो तेका. तेजो चेर दुकराचो चेर आसलो, because he was working among कित्याक pigs. तो दुकरा मदेगात काम करतालो. I don't know whether he had money to buy a razor.
नको तेकडे पैसे because he had no लेगीत money to eat. तेकडे हावपाक पैसे नासलेले कितें. I don't know what clothes he was wearing, but I know that whatever clothes he had was filled with the rab of the dukur. हांव नको तेकडे पैसे लेगीत नासलेले कपडे विकते घेवपाक. तर जे कितें कपडे आसलेले ते रेबान भरलेले. In all his stinkingness, सगळे ते वास मारताले त्या okay, he परिस्थितीत. was stinking. वास मारताले He's तेजो. going to his father. तो आपल्या बापाशी वयता. Father sees him. बापूय पळयता तेका. बापोयन म्हणोंक ना आवय वास मारतला तो पयस राव पयले उदी काडून न्हावय तेका मातसो मातशें हाड काड तेजें मातशें रोप घाल तेका माग गीत तेका पळयता. Did the father do that? अशें बापायन केलें ना. The moment the father recognized, he ran to him and hugged him. ज्या वेळार बापायन पळयलें तेका तो गेलो धांवन तेजे सुशेन वेंग मारली That तेका. means त्या दुकराचो चेर जो तेजेर हाल्लो तो तेजेर येयलो. त्या दुकराचे रेब जे तेजेर हाल्ले तो तेजेर येयलो. It means the father doesn't mind dirtying himself up but to see you grow. म्हणजे बापायक परवा न्ही की तो लळलो पूण तो तुका वयर बारून सुट्टा. When he symbolizes that the father is the gardener, it speaks about how what the father is willing to do to see you blessed. जेन्ना आमी पळयता की आनी अशी करून दाखयता की बापूय जावन आसा माय म्हटल्यार बापूय कितेंय करपाक तयार आसा तूं आशिर्वादीत It जावपाक. shows that the father is willing to dirty his hands just to see you blessed. सो तो तयार आसा लेगीत आपले हात लळपाक फक्त तुका आशिर्वाद मेळपाक. That you would be की fruitful. तूं फळादीक तुझे जावपाक. जीवित फळादीक जावपाक. He says, you see, the gardener does not only dirty his hands, he also protects the area that he plants. माहीत पळोवंक गेलो तो फक्त आपले हातूच लोयना पूण तो राखता जो जागो तो रोयता. That means God, because he loves you so much, म्हणजे देव तुजो इतको मोग कोत्ता म्हणून he loves his son, तो आपल्या पुताचोय मोग कोत्ता. and because you are connected to his son, आनी तूं पुताक जुळ्ळलो आसा he's म्हणून going to protect you. तो तुका राखतलो. You see, you take out the branch, God is not going to look after the branch, he's looking after the vine. आमी पळोवंक गेलो फांदयेक तर कुशीक दवरी तो फांदयेक पळोवचीना पूण तो त्या वेलीक पळयता. He's looking at the vine, and everything that is connected to the vine, he's interested in that. तो वेलीक पळयता आनी जे कितें वेलीक जुळलेलें आसा तेका तेजी पर्वा आसा. That's why when we say ask of the Father anything in my name, not in Michael's name, in Jesus' name. ते खातीर तो We म्हणटा, ask of the Father anything in Jesus' name. बापा It's कडेन done. कितें जेजूच्या नांवान तें जातलें. Amazing. अजापाचें. You take out the branch and you keep it outside. Gardener will not even look at it. तू फांदी काडून तो कुशीक दवरी तो माली पळोवचीना लेगीत He तेका. may take it to burn into the fire तोरच सायड कडेन उज्यान लासपाक or to ती. throw it out. तो भायर उडोवपाक. But he's not going to pamper it up. पूण सारकी लाड अशी करची ना. But because you are connected to the vine, पूण तू वेलीक जुडोन आसा who is the म्हणून. vine? कोण आता ती वेल? Jesus. Because Jesus. you are connected to तू Jesus, जेजूक जुडोन आसा म्हणून बाप येतलो लाग करपाक. कित्याक आपल्या पुताचे लाग करता पूण तुका सायड इफेक्ट्स मेळटा, तुका बोनस मेळटा. यू सी, बिकॉज ऑफ अ कनेक्शन विथ जीसस यू आर बीइंग पॅम्पर्ड. आमी देवाक जेजूक जुडोन आसा म्हणून आमची लाड जाता. जेजू कुशीन दवर आनी आमकां पडटा फॉन्ट. जेजू कुशीन दवर आनी तुका मेळटा उजो इफेनाचो उजो. ओनली थ्रू जीसस आर वी ब्लेस्ड. फक्त जेजू वरवींच आमचे बेसां येता. Only through Jesus. फक्त जेजू वरवींच. So the gardener, तर माई he loves the vine, तो वेलचो मोग and कोत्ता anything that's growing on the vine, he's going to protect. आनी जे कितें वेलीक वाडटा ते तो राखतलो. Is it getting clear? समजलें? He's going to protect it तो राखतले ते and he's going to care for it. आनी तो परवाय घेतलो तेची. He's going to care for it म्हणल्यार कितें नाका जालेलें जाता थंयचोर या कितें नाका जालेलें किडे बा जाता जाल्यार he's going to see that he's cleaning it up. He is going to wash it. तो He's going लिप to prune it. That's what we are going to do the next time. He's going to prune it. He's going to see that it grows to the best. तो काततलो आनी तो पळयतलो की सारकी बरी भाशेन वाडटा ती वेल. You see, the Father is so interested in you. पळय कितलो बापाक परवा आसा तुजी. Why is he interested in you? कित्याक ताका तुजी परवा आसा? Because you're connected to कित्याक तू Jesus. जेजूक जोडून आसा. Without Jesus, he's not interested in you. जेजू शिवाय तर ताका तुजी परवा ना. That's why त्या खातीर anyone and everyone who believes in Jesus is saved. कोणूय आनी सगळी जी जेचेर सोद मानता ती साल्वार It जाता. is only through Christ. फक्त जेजू क्रिस्ता वरवीं. That's why Jesus says simply, ask of the Father anything in my name and it shall be given to you. त्या खातीर जेजू म्हणटा की बापा कडेन कितेंय माग म्हाज्या नांवान आनी ते दितलो तो तुका. आमकां येत व्हडले इन्फ्लुएन्स आहा जाल्यार दुसऱ्याची इन्फ्लुएन्स आनी कित्याक यूज करपाचें? केद व्हडलें. जेजू म्हणटा यो मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां सांपडटलें. जेजू म्हणटा जाल्यार जीसस इज गिविंग अस सच इजी ऑप्शन्स. आय डोंट नीड एनी अदर ऑप्शन.
I don't need it. आमकां आनी कित्याची गरज ना. कोणाक इन्फ्लुएन्स ना ते सोदता कोण 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 आसतलो काय म्हाजे मातशे कागदां भितर घालपाक. म्हाजे कागदां जेजू डायरेक्ट बाप जेजू कितें बाप डायरेक्ट वता कित्याक हांव जेजूक चिटकून आसा म्हण. Because I am directly connected with Jesus, the Father is taking me directly to Him. नीट जेजूक जोडून आसा म्हणून बाप म्हाका नीट तेजे सुटशे वता. Simple. सोपे सारकें. तुझे जीवित तू फडादीक करूंक सोदतात न्ही. First principle. No one else but Jesus. पयलो नेम आनी कोणूच न्ही पूण जेजू. Second principle. दुसरो नेम He is the source of life. तेजे कडच्यानूच आमकां जिवीत मेवता. Third principle. तिसरो नेम Get entwined in God. देहा भितर गुंतून रात. Fourth principle. चवथो नेम Be connected to Jesus. जेजूक जोडून Because रात. then the Father will look personally into your life. कित्याक मागीर बाप खासगी भशेन तुज्या जिवितांत He will पळयतलो. never leave you nor forsake तो you. केन्नाच तुका सोडचें ना सांगची ना. कितले पावटी आमी हे स्क्रिप्चर म्हणटा न्हू. The Bible says you will never leave me nor forsake me. Don't we say that? आमी अशें म्हणटा बायबल म्हणटा की जेजू केन्नाच सोडचें ना सांगची ना. The Bible also says, can a mother forsake the baby that she bore, the nursing baby? Even if she forgets, I will not forget my own. Correct? देवाचे तर अशें म्हणटा आनी आमी लेगीत ते म्हणटा की आवय आपल्या भुरग्याक विसरूंक शकता काय ती लेगीत विसरत पूण हांव तुका केन्ना विसरची ना असो देव म्हणटा. That's not for everybody. पूण ते सगळ्या पासत न्हय. For those of us today in this covenant, it's for those of us who are connected to Jesus. ह्या करान पळोवंक गेल्यार ते तेंकां जी जेजूक जोडून आसा. That those who are connected to Jesus, God will never forsake them nor forget them. जी कोण जेजूक जोडून आसा देव तेंकां केन्ना विसरचें ना सांडची ना. You are the apple of God's eye. तूं मोलादीक जावन आसा देवा You are पासत. precious. तूं मोलादीक जावन आसा. And God is interested to see that your life is fruitful. आनी देवाक पडवा आसा की पळोवपाक तुजें जिवीत फळादीक जाता तें. Amen. Amen. When you see your life not fruitful, तो जेन्ना तूं पळयता तुजें जिवीत फळादीक ना तें. maybe your marriage is not fruitful, जाल्यार तुजें काजरान फळादीक पण maybe you पळयना. have no children in your marriage, जाल्यार भुरगीं ना तुज्या काजरान. maybe your children that you have are troubling you, जाल्यार भुरगीं जीं आसा ती तुका सतायता. maybe financially you're going through troubles, जाल्यार पयशाच्या बाबतींत तूं त्रासांच्यान maybe you're going through family crisis. जाल्यार फॅमिलीच्या आकांतांच्यान But I want to tell you today, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. God wants you to live a fruitful life. देवाक जाय की तुवें फळादीक जिवीत जियेलेलें. देवाची खुशी जावन आसा तुजें जिवीत फळादीक जालेलें. देवाची खुशी जावन आसा जोरी तर तुका भुरगीं ना जाल्यार भुरगीं जावपाक. देवाची खुशी जावन आसा जोरी तर तुका काम ना जाल्यार काम मेळपाक. देवाची खुशी जावन आसा तुजे जिवितान तुका सावूद मेवलेली, बेसांव मेवलेलें. देवाची खुशी जावन आसा तुजे फॅमिलीचे जिवितान शांतिकाय आसलेली. It's the will of God, it's the plan of God that you have his favor over your life. But it's all possible only through Jesus. सगळें जेजू क्रिस्ता वरवींच घडटा. Let's open up our hearts to God right now. आमी आमचे काळज देवाक उक्ते करुया येवे. Let's tell God, आमी सांगया देवा I confess पाचारता Jesus जेजू is my Lord जावन आसा म्हाजो स्वामी and my God. म्हाजो देव. Jesus died for me, and by his blood my sins are washed clean. That by the blood he shed, the price has been paid for me. I am adopted into the family of God. I am part of the vine. And Father, I know because I believe in Jesus, I am blessed. I will see beautiful days. My life will be fruitful. My life will always be blessed. No curse can harm me. Only blessings is what I will see because I am connected to Jesus. Thank you, Father God. In Jesus' name, amen.